الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح مشرق القدر ونجم الرياح خصوصا لشعب القدر جيلان وسيدي سيدنا بالبندان ورد الله سلام عزيز والشافي سمى صوتهم إلى الشرع ولم يقبل الدين وحال وزم الشيخ محمد نوال شيخ ثم إلى الشيخ زين الدين بن علي بن أحمد الشافعي وثم إلى الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى الشيخ الإمام الغزالي وثم إلى الشيخ سلطان حسن الدين وثم إلى الشيخ أحمد وثم إلى الشيخ عبد الإسماعيل جامع بصرى وثم إلى الشيخ عبد الدنيا وثم إلى الشيخ عبد الواسع وثم جامع بصرى وثم إلى الشيخ سيد ياسر وثم إلى الشيخ بن يهودا ثم إلى أرواح مشايخ الدين وثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا والمعلمين رحمهم الله رحمة واسعة. الله يعلي درجاتهم من الجنة ويجعلنا ببركاتهم وأشرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد وافيا وهو يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد لله ينبغي لجلالك الكريم العظيم صلى الله عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا لمن أقول وأمرك ونواهيك ورسولك ومن آدم كيف نجيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحب المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من زلة الوحي وابتلنا باب الرحمة وانصرنا لنعمتك يا أرحم الراحمين. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على الحرف كتب يكتب بدل الدين ودار الآخرين. اللهم اغفر لنا خطواتنا في نعمة مشروعات وذكرنا من السنة يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين. وبأن مرجع مسلمين lijinanihi wa bi anna marji'a kafirin li jahannam. Kemudian berlanjut kepada cabang keimanan yang selanjutnya ya, atau yang ketujuh setelah dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah kita lewati sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Kemudian bait berikut adalah wa bi anna marji'a muslimin li jilani, dan sesungguhnya tempat kembalinya orang-orang muslim ya, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala
adalah lijinanihi, ke surga tempat kita kembali. Mudah-mudahan kita semua ya, keimanan kita, kemusliman kita bawa sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena akhir daripada hidup seseorang ini ya, bisa saja muslim berakhir dengan kekafiran. Kafir juga bisa saja akhirnya pada kemusliman. Nah, maka dari itu tentu harus kita jaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar sampai akhir hayat kita masih tergolong orang-orang yang muslim. Wah, saya muslim ini. Nggak boleh sombong, kita nggak tahu. Ya, gitu juga. Begitu juga ada orang-orang kafir, kita juga jangan selalu merendahkannya gitu. Kita nggak tahu juga pada akhirnya gitu. Makanya dalam Islam itu ada muamalah, ada hak-hak tetangga gitu kan ya, yang harus kita jaga gitu. Harus kita jaga dalam bertetangga gitu, jaga dalam bermasyarakat, kecuali memang orang-orang yang memusuhi Islam, orang-orang yang membenci agama Allah. Kalau ya baik siapapun dia gitu kan, tetap kita harus berlaku baik, kecuali di dalam permasalahan akidah, kecuali di dalam permasalahan ibadah, baru kita artinya lakum dinukum waliyadi gitu. Jangan ada tetangga kita begini kita ya sombong, songong dan sebagainya, sirik, dengki, nggak boleh ya, nggak boleh. Tetap ada hak tetangga. Wa bi anna marji'ah kafirin di jahannam, dan begitu juga ya, wa bi anna, dan sesungguhnya tempat orang-orang ya kafir kembali ya, balik mereka nanti, bertempat mereka nanti di jahannam. Jahanam, neraka jahanam lah yang akan menempati atau ditempati oleh mereka. Wasyu'batul tasi'atu al-imanu bi annal jinana darul khuludin li muslimin. Jelasnya cabang keimanan yang harus kita yakini betul-betul di dalam hati kita. Yang ketujuh adalah iman bi annal jinana, sesungguhnya surga itu darul khulud. Surga adalah tempat yang kekal abadi, tempat yang dimana kita sudah tidak ada tempat lagi, tempat dimana kita sudah tidak ada kehidupan lagi setelah itu. Ya, kalau di sini kan kita masih melewati dunia, masih melewati alam kubur, sampai melewati mahsyar, masih berapa tempat yang harus kita lewati. Tapi kalau namanya surga adalah tempat terakhir di mana kita yang mudah-mudahan dengan hidayah dari Allah, dengan rahmat dari Allah khususnya, yang tentunya dengan syafaat dari baginda Rasul, kita betul-betul menempati surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena disitulah kita sudah tidak ada lagi yang namanya sholat, yang namanya tarawih, yang namanya sedekah, yang namanya ibadah. Sudah nggak ada lagi bentuk ibadah. Yang ada adalah nikmat yang luar biasa, nikmat yang agung ya, lil muslimin, untuk orang-orang yang muslim ya, orang-orang yang Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa muslim itu? Wa huwa man mata alal Islam wa in taqaddama minhu kufur. Orang yang mau
ya orang yang meninggal atas agama Islam, meninggalnya beragama Islam, ya wa in taqaddama minhu kufrun, walaupun ya sebelum dia meninggal atau saat-saat meninggal bukan orang Islam, itu makanya beruntung banget hidupnya dikasih apa panjang dalam keadaan kekufuran, dalam keadaan kekafiran. 2 bulan kemudian atau 1 bulan kemudian atau bahkan 2 hari bahkan sehari dia masuk Islam, ya tetap itu tempatnya di surga, nggak ada